గురుపాదుకా స్తోత్రం శంకరాచార్య వారు రచించిన గురుపాదుకా స్తోత్రం, మహాగణేశ పంచరత్నం, దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం 4 పారాగ్రాఫ్లు ఉంటాయి. అది కూడా కనకరాజ స్తోత్రం. సరేనా? అమ్మ దగ్గర ఒకటి కాపీ చేయాలి. దగ్గర ఉందా? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। संसार समुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्य साम्राजद पूजनाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां कवित्ववारासि निसाकराभ्यां दौर्भाग्यदावां बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतानम्र विपत्तिताभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां नताययोः श्रीपतितां समीयुः कदाचिदप्यासु दरिद्रवर्याः मूकश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां नालीकलिकास पदावृताभ्यां नानाविमोहादि निवारिकाभ्यां नमज्जनाभीष्ट गतिप्रदाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां नृपालिमौलि व्रजरत्नकान्ति सरिद्विराजत् दशकन्यकाभ्यां नृपत्वदाभ्यां नतलोकपन्ते नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां पापान्धकारार्क परम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्र खगेश्वराभ्यां जाड्याब्धिसंशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां समाधिषट्क पदवैभवाभ्यां समाधिदान व्रतदीक्षिताभ्यां रमाद्रवान्ध्रिस्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां स्वाचापराणाम् अखिलेष्टदाभ्यां स्वाहा सहायाक्ष दुरन्दराभ्यां स्वान्ताच भावप्रदपूजनाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां कामादिसर्प व्रजगारुडाभ्यां विवेकवैराग्य निधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां धृतमोक्षदाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां